الأصدقاء السلام عليكم. اليوم جبتكم هنا واحد البارك، ان بارك دو جو في الدار البيضاء. هاد سكو جو فيان دو فيلمي لا سكو جي فيلمي سا سرا جوست أرضية باش يمكن ليا نتكلم على واحد الموضوع كيهمنا حنا المغاربة. فوالا، ولهذا غادي ندورو في البارك و en même temps نتحدثوا. اوكي الي اون يفا. السلام عليكم. نكملوا الكماله ديال الشيء اللي قلت لكم. ما كانش يمكن لي نسجل على الاكستيريور حيت ما كانوش عندي الصناطات. لا كرافات ما كانش عندي، ميكرو كرافات ما كانش عندي بوك. و سافي كان سمارت فون تو سول راه لي بروي اكستيريور والو غير البرد راه صداع راس. قلت لكم يا كتعرفوا بلي راه لو 6 نوفمبر داني الملك كان دار واحد الاقتراح جدي زعما سيريو لخدنا صحاب الشرق باش نوضو نجلسو جميع المغاربة والجزائريين ويتذاكروا ويشوفوا المشكل اللي كاين بيناتهم اشنو هو، واشنو ضار المغرب، اشنو كيضر الجزائر، ونحاولوا باي ما يمكن نصلحوا الامور. هذا يسمح شويه في حقه وهذا يسمح شويه في حقه، ولصالح الشعوب الامور ترجع كيف كانت. هذا هو البلان ديال الملك ديال المغرب. هادشي اللي كان ناوي زعما قال لي اجي نجلسو، حيتاش حنا فكرنا. الملك فكر، الملك راه عنده واحد الرجل ديجا في اتحاد ديال الويست افريكا. on essaye maintenant d'avoir la CEDEAO d'avoir le maximum de chances de notre côté. Ça ne veut pas dire بلي حنايا المغرب الاتحاد المغربي تخلينا عليه كاع، لا ما تخليناش عليه. حيتاش لو كان لقينا، لو كان شروط موفره ما عندنا مانع، ولكن الشروط ما موفراش. الجيران ديالنا ما بغاوش يتفاهموا معنا، ما بغاو يديروا حتى حل معنا. شكون اللي مضرور الدول الاخرين، هادوك اللي بقاو كيستناو، ليبيا تونس وموريتانيا اللي بقاو هما كيستناو. المشكل اللي كاين راه ما كاينش ما بين المغرب الاتحاد المغاربي كله، راه كاين غير بين المغرب والجزائر، وثلاثه اخرين تا هما مضرورين حيت واحد جوج دول ما فاهمينش. فهمتي؟ المغرب ملي دار الاقتراح دارو مع الدوله اللي عنده معاها المشكل، ما دارش واحد الاقتراح مع الاتحاد المغاربي. ما قالش لموريتانيا، وما قالش لتونس، ما قالش لليبيا، وما قالش للجزائر اجي نجتمعوا ونشوفوا المشاكل ديالنا اللي كاينه بيناتنا. حنا ما كاينينش مشاكل مع الدول الاخرين. المشكل الواحد اللي كاين وهو مع الدوله الوحيده اللي معها المشكل وهو الجزائر. ولهذا الملك خطب قال الجزائر اجي نشوف هاد المشاكل اللي عندنا، ويمكن الله عسى هذا الاتحاد المغاربي يقلع. بلا ما حنا ما درناش. هو نهار اللي دول الملك ما دواش على الاتحاد المغربي. اولا ما يمكنش يكون اتحاد مغاربي الى الامور ما مصفياش ما بين الدول الخمس. فهمتي؟ ما يمكنش. كيف غادي انت سد عليا الحدود وتجي تقول لي الاتحاد المغربي، تجي اجي نجتمع؟ دابا راه لا يعقل. بحال شتي الدراري دوك الصبيان، السياسه ديال الجزائريين راه بحال هي السياسه ديال الصبيان. انت سد عليا الباب
كتقول لي يلاه اجي نتجمعوا. كي غنتجمعوا انت سد عليا الحدود؟ كيف غادي كيف؟ لا يعقل. انت ما كتشري من عندي والو. انت كل شيء جميع الشروط ضد المغرب مطبقهم، كتقول اجي نجتمعوا في نديروا اجتماع ديال الاتحاد المغاربي. سيدي انا ما الملك كيقول لك انا ما درتش معاك، ما تدقلش معاك باش نوضوا نجتمعوا. الاتحاد المغربي خلي على جيه، راه المشكل اللي كاين بيني وبينك. هادشي علاش. وهادوك الناس الفهامه ديالهم ما نعرف مين كيجيبوها. هاد اليامات هادي 3 ايام لهنايا انا كنشوف الجرائد لا ريبونس دو l'Algérie au Maroc، لا ريبونس دو l'Algérie جميع عرفتي الجريدة الجزائرية، حتى certaines presse étrangère ont repris ديك الهضرة الخاوية اللي تقالت. واش est-ce que le Maroc a demandé la reprise des négociations في المشكل on va mettre en selle l'humain? Non, il n'a pas parlé de ça, il a parlé d'un problème maroco-algérien. Venez, Galion, venez, on va s'asseoir et on va discuter de nos problèmes. Franchement, entre nous deux. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi toute la presse s'enthousiasme. فرحانة حيت المسهل قال لهم اجيو نجتمعوا نديروا اتحاد نجتمعوا ونتذاكروا على الاتحاد المغاربي. سي كوا سا؟ مي كيل اي الرابور؟ Ça, ce n'est pas une réponse au discours royal. Le roi, il a dit que le problème était bilatéral, il n'était pas multilatéral. واحد المشكل اللي كاين في الاتحاد المغاربي، كاين جوج دول بيناتهم. هذا المشكل اللي كاين. هذا الشيء علاش الملك نطق قال الجزائر باش جاوباتو اجي نجتمعوا ب5. حناش بغينا ب5؟ راه المشكل بيني وبينك. نفضيو امورنا ملي الامور ترجع لمجراها هذا نديرو ال5. واش انت واش فو ميتي لا شاري افون لي بو؟ واش تسبق العصا على الغنم؟ كيفاه؟ وفك علاش غنجتمعوا؟ علاش غنجتمعوا وانت مخاصم معايا؟ فاش نتفضيو المخاصمه ديالنا نصالحوا حنايا عاد نمشيو نجتمعوا. سي بور سا كو جو فو دي، je l'ai toujours dit, hein, il n'y a pas plus hypocrite que ce gouvernement algérien. راه شنو نقول لكم؟ ليسونس العروق الدم سميتو ديال النفاق، فهمتي، ديال l'hypocrisie. C'est ce gouvernement qu'il y a à l'est du Maroc. Alors vraiment, on parle d'un côté d'une chose, ils nous répondent d'une autre chose, ils nous parlent d'une autre chose. Et le problème, c'est que toute la presse algérienne a avalé la réponse. Ils n'ont vu que du feu. Et ce n'est pas une réponse à ce que le roi... Ça, c'est une fuite en avant. Ça s'appelle une fuite en avant. Ne pas répondre à la question... Pas la question. À ce qui vous a été proposé. Pourquoi voulez-vous تدخلوا؟ علاش بغيتوا تدخلوا موريتانيا، تونس، ليبيا في هذا المشكل اللي كاين بيني وبينكم؟ حنا المشكل اللي عندنا ماشي في الاتحاد المغاربي ولا. يا اون شوز انا j'ai bien fait tourner ça dans ma tête. Pourquoi les Algériens ils ont répondu de cette façon-là? Il y a deux choses. Soit c'est des hypocrites 10 000% et qui ne veulent pas de paix avec le Maroc, ils ne veulent pas que l'Omor تجرى على مجراها, ils ne veulent plus rien savoir du Maroc. Il y a cette chose, il y a هذه القضية هذه. Ils s'en foutent complètement du problème des frontières, du problème des familles qui sont des deux côtés, et
de tout. Ils s'en foutent même du peuple algérien. Ils s'en foutent même des centaines de milliers d'Algériens qui sont tout le long de la frontière algérienne et qui maintenant sont au chômage. Parce qu'avant, ils vivaient avec le Maroc. En rentrant et sortant, le contrebande, elle n'était pas à sens unique. Elle était des deux côtés, aussi bien du côté marocain que du côté algérien. Alors, هذيك قضية la drogue وداك الشيء سيروا كلوها. On veut rien savoir de tout ça. Tout ça, on veut rien savoir parce que vous êtes pire que nous dans la drogue. نتوما راكم غرقتوا المغرب بالقرقوبي. Donc les cachets, les comprimés, les extasies وداك الشيء. C'est de chez vous que ça nous vient, nous, au Maroc. Mais pour nous, pourtant, nous, le Maroc, on n'ouvre pas notre gueule comme vous le faites. Vous n'avez pas cessé de répéter. Et nous, le Maroc, il est connu, nous, on est connus. Nous sommes producteurs de drogue. Nous ne vous demandons pas de venir chez nous l'acheter. خلوا فلوسكم دراهمكم عندكم. راه ابن عمكم هما اللي كيدخلوه ويديوه ليكم حتى العنابه لهيه. واش مغاربه شي مغربي شفتوه هز كيسوق كاميو وكيمشي للعنابه يوصل 100 200 300 كيلو؟ كديروا شويه في عقلكم. تكذبوا ماش كتكذبوش علينا حنا، راه كتكذبوا على راسكم. راه c'est pour non seulement vous êtes hypocrite, mais je ne sais pas, vous croyez à vos inventions. Vous croyez à ce que vous inventez contre le Maroc. Vous y croyez, sérieux. Et vous faites croire ça à tout un peuple. À tout un peuple algérien, il croit à ça, il croit que c'est vrai, ce que vous êtes en train de créer, vos inventions. هادشي اللي بغيت نقول لكم. كيف قلت لكم كيف بغيتو حنا نوضو نجلسو في واحد الجلسة ديال الاتحاد المغاربي، وحنا والجزائر شي كيدوي في الشرق شي كيدوي في الغرب. ميمكنش. اولا خصنا نتصفيو كيف قلت لكم، نصفيو امورنا. سي با لا بين كو جو انكور ريبيت سا. الجزائريين بور نو با باش ما يبانوش دابا شنو هو المشكل ديالهم، عرفوا راسهم متورطين، عارفين راسهم متورطين. الا جلسوا مع المغرب حيت دابا هما يفون تو pour montrer que tout va bien, que nous n'avons pas de tout temps, ils se disent ah non, le problème du Sahara c'est un problème entre le Polisario et le Maroc, et nous n'en rien à faire, et nous à tel point que شي غير هاد السيمانه واحد الضحكه واحد اللعبه واحد زعما هذاك المدرب. tout le monde est dans le coup en Algérie, hein. Tout le monde est complice. Est complice de l'anti-marocanisme. Le nouvel entraîneur algérien, on va essayer de faire un match amical de football contre le Maroc. L'Algérie contre le Maroc au mois de mars. زعما دنيا هانيه، حنا ما عندنا مشاكل. اش بغينا بكم؟ علاش نديرو؟ pour dire aux autres, pour montrer aux autres que tout va bien entre le Maroc. Il n'y a rien entre nous ne se passe. S'il y a un problème, c'est entre le Polisario et le Maroc. l'Algérie قالت لك اجي نجتمعوا بخمسه، alors حنا قلنا لها اجي نتفاهموا حنا بيناتنا. وهي قلت لكم الا مشات جلسات مع المغرب دونك اوتوماتيكمون الموضوع ديال الصحراء غيتجبد. الموضوع ديال البوليزاريو اللي كاين عندهم اللي هما مسكنين وعندهم في بلادهم يفينونسيوه، كيشريو ليه السلاح، كيمشيو دوك دوك الناس ديال البوليزاريو يفواياج على ظهرهم هما على ظهر الشعب الجزائري. لي زوطيل اللي كيشدوا الخارج على ظهر الشعب الجزائري. les armes avec lesquelles qui sont en train de rouiller
Parce que c'est des armes qui ont été livrées depuis combien d'années? Ils sont encore renouvelés de temps en temps. Dis, c'est des armes, c'est de l'argent du peuple algérien. C'est de la rente pétrolière. Dis. Et alors, l'Algérie, quand tu dis, اجي نجتمعوا à 5. Mais le problème, il n'est pas là, il n'est pas à 5, le problème, il est à 2. C'est ce que les Algériens, c'est pas, ils font semblant, c'est pas qu'ils comprennent, mais c'est pas, ils font semblant. Ou donc la presse algérienne, il n'y en a pas une qui a osé et dire que le problème n'est pas là. C'est pas il n'est pas question de répondre à côté de ce qui a été demandé. Le Maroc a demandé, on va essayer de discuter franc et directement entre nous. Et on va tout mettre sur la table. L'Algérie, elle répond à côté. Et c'est que la presse algérienne, elle a, comment on dit, ingurgité ce qui a été écrit par le ministère des Affaires étrangères. En plus de ça, ils écrivent. C'est la réponse de l'Algérie au Maroc. Et quelle réponse? Quoi, vous répétez à côté et vous dites c'est une réponse. Mais le moyen, les la fuite, en fin de compte, c'est une fuite en avant. Ça n'est pas une. L'Algérie ne veut pas. Le Mohim Mabrachia. J'avais pas fini ce que j'avais dit. Pourquoi l'Algérie a parlé du Maghreb, de l'union du Maghreb? Tout simplement, l'Algérie, maintenant, vient de comprendre. Actuellement, je vous le dis franchement, l'Algérie vient de comprendre, les Algériens, les ministres, enfin la sphère politique, la sphère économique, في البلاد وكل شيء الناس اللي كيديروا الجزائر ماشي الشعب. الناس, ils viennent de comprendre qu'ils ne vont pas sortir du tunnel. راه فهموا راسهم هما الحل الوحيد اللي عندهم باش يمكن الله عسى يخرجوا من الورطه اللي هما فيها économiquement, parce que quand vous avez 97%, la 95 même, en disant 95%, de vos exportations ne sont que des hydrocarbures, et si les hydrocarbures, ce qui est en train d'arriver et ce qui va encore arriver durant plusieurs mois, ne vont plus monter, ne vont plus grimper, ils vont descendre encore. Vous allez voir, cette semaine الجايه عاوتاني غادي تشوفوا. راه هو غيطيح غادي يطيح دابا. راه البراند عقلتوا عليه، البراند كانت 86 هذه شهر كانت $86 ودابا $58. بشحال مشات منه؟ مشات منه $28 $28 مشات منه. Alors faites le calcul vous-même. L'Algérie arrive à extraire 1 million de barils par jour. لو كوطا ديالها هي عندها 1 مليون 300 ولكن ما بقاتش قاده حيت صافي ما بقاش كتخرج اكثر. و elle trouve difficilement preneur aussi bien pour son pétrole que pour son gaz parce qu'il y a une concurrence terrible actuellement. Alors l'Algérie كتشوف راسها باللي مستقبلا ça va être très 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 dur s'il n'y a pas autour d'elle des pays avec qui elle va pouvoir commercer. Tunis, c'est un petit pays. ما غاديش يمكن ابسوربي ولا يشري ولا يبيع ويشري مع الجزائر. لا هو الجزائر دابا تونس لا محلوله الديوانه وكل شيء لا با هذاك الشيء قليل. موريتانيا شفتوا هاد اليامات داروا كونفوا صيفطوا فيه 42 كاميون دار 9 ايام باش تلحق النواكشوط فهمتي. ودابا هذيك لا فرونتيير اللي حلوا الطريق اللي داروا une partie d'une route, un morceau de route, hein, parce qu'il y a près de 900 km en piste, 880 et quelques kilomètres, presque 900 km, كلها piste. هادوك الناس الكاميوات باش يلحقوا سميتو داروا 9 ايام. بحال كنتي ماشي ما عرفت شتي تقطع لامريك دو سود من
من وشويه حتى الكيوبا وما ديش 9 ايام. هما عارف هذا من تندوف الواكشوط داروا 9 ايام. اوت شوز سي كو هذوك الناس اللي كاميونار قالك سيدي حنا ما بقيناش بغينا ملي نمشيو حتى لموريتانيا. اولا طريق ما كايناش، كاينه البيست، واش حنا غنبقاو نهلكو الكاميوات ديالنا. وزيد بزياده المازوط في موريتانيا اي لي 4 فوا بلو شير كون الجيري. ناضو وقفوا دابا هي الحدود واقفه ديال ما كاينش الكاميون اللي كيدخل وكيخرج، خسروا الدراهم تما بلا فايده، فهمتي. وهما جالسين. وواحد الوقت انا كنضحك دابا على دوك الجزائريين اللي كانوا كيحلوا فمهم، منهم حتى لا بريس اتونسيون الجيري باتريوتيك منهم قال لهم غيرغيريت سي فيني سي مور، لا روute de Tindouf Nouadhibou va tuer a tué Guergueret. Qu'est-ce que va tuer Guergueret? Là, c'est 300 camions par jour qui sortent et qui rentrent. 300, vous savez, ماشي نتوما درتو 42 دوزتو واحد 42 كاميون في واحد الفواياج ودرتو حيحه، درتو بوق كلاكسونات، درتو كاع على ساق اخبار بلي راه دازت كونفوا فايتنا. حنا سي chaque jour c'est 300 camions qui sortent et qui rentrent. ils sortent عامرين سلعه يغونط عامرين سلعه، كنبيعوا لافريقيا وكنشريو من افريقيا. هذا الشيء كنقول لكم ملي كندير لكم دوك الفيديوهات ديال تو لي فروي اكزوتيك، لي اناناس، لي مونغ، لي كيوي، لي توت سورت دو فروي que vous ne trouvez pas en Algérie. فهمتي؟ باسكو كيجيبوهم معاهم، كاين الديوان راه يخلصوا يعشروا عليهم لي طو حيت هذوك الناس عندنا معاهم دي زيشونج كوميرسيو، ولكن لي تاريف دواني هابطين. فهمتي؟ بون اسكو فو سافي او با، راه تقريبا ماشي 50 ولا 60 70% 70% de ce que mangent les Mauritaniens comme fruits et légumes, ils viennent du Maroc. Et la Mauritanie, certains Mauritaniens n'ont pas saisi هذا الشيء. كيبغوا يلعبوا اللعب الجزائر بحال هذا الشيء اللي قالت الجزائر رانا نجتمعوا بخمسه. موريتانيا elle a été là, c'est pas qu'elle est la Mauritanie, elle essaye de faire le jeu de l'Algérie, mais il faut qu'elle fasse gaffe à elle, parce qu'elle risque de tomber dans le piège de l'Algérie. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, avec ses 230 milliards qu'elle avait في les banques étrangères, regardez الحالة ديالها هي، regardez الحالة ديال الشعب ديالها اللي chaque jour des dizaines d'Algériens كياكلوهم الحوت ديال لا ميديتيراني. ما عرفت واحد 10 ولا 20% اللي كتمنع تقطع الهي. وراهي ما با بلو تاغ كو اليوم الصباح، اليوم واحد جزائري في فرنسا دار واحد لا فيديو كيعاود كيفاه صحابو كلهم غرقوا avant d'arriver en Sardaigne. Ils répètent tout ce qu'ils ont vécu, le calvaire, et ils sont des dizaines et des centaines d'Algériens qui sont en train de vivre ce calvaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vivre dans ce pays. Regardez الحالة ديال ديك البلاد كيف ولات. Alors نرجع للقضية علاش الجزائر بغات تحيي. هي جوستومون هي باغية تحيي الاتحاد المغاربي، حيت هذاك هو الحل اللي عندها. واش هذيك المنتوجات اللي كتنتج هي كوندور ولا داك السميتو اللي كتنتج، واش غادي لي زوروبيان يفون ليسي سو كي برودويز او ميم، ce que produisent les Américains, ce que produisent les Asiatiques, ils vont acheter algérien. وديروا عقلكم شويه، واحد ديروا. واش تبغى ان سمارت فون، tu vas laisser un iPhone, tu vas laisser un Samsung, tu vas laisser toutes les marques, les Oppo, toutes les marques. وغادي يجيبوا يصدروا الخارج، وغادي يشريوه اليوم. شكون غيشريها اليوم؟ حتى واحد. Les seuls qui peuvent acheter ces smartphones ou ces produits que produit Condor, c'est les Mauritaniens, c'est les Marocains, c'est les Tunisiens, c'est les Libyens. حنا بيناتنا
يتباع باش دابا هي كتشوف دابا الجزائر كتشوف المغرب راه حاط رجل في لا سي دي او il n'attend qu'à mettre le deuxième pied في la سي دي او وغايقول باي باي اليوم وسيروا ديروها بيناتكم انا ما بقيت باغي ندير معكم والو فهمتي الجزائر كتشوف هاد القضيه هادي شاف بلي المغرب راه غادي يهرب قالت راه نبروبوزي هاد القضيه هادي ولكن tu proposes quelque chose alors que nous هما ils veulent pas le problème qu'ils ont ces Algériens, le problème qu'ils ont, ils veulent pas reconnaître qu'ils sont partie prenante dans l'affaire du Sahara. Que l'affaire du Sahara a été créée de toutes pièces par Boumedienne. Que le Polisario se trouve en Algérie, qu'il est nourri en Algérie, qu'il est armé en Algérie. Ça, ils veulent pas le reconnaître, ils veulent pas. Zama, c'est comme si Tindouf ne fait pas partie de l'Algérie. Et que le Polisario, il est là, et que bon, nous on peut rien faire, il est là. C'est lui qui, et quand il a envie de voyager à l'étranger, d'où de quelle frontière il est en train de quitter? Quand un Polisario va en Espagne, quand un Polisario va en France, quand un Polisario... مين كيخرج؟ واش ما كاينش حدود؟ واش ما كاينش frontière algérienne? Donc, il est en Algérie. Et ça, les Algériens, ils veulent pas savoir. C'est pour ça que je vous dis, c'est la pure hypocrisie. Waouh, d'accord. Il n'y a pas plus hypocrite qu'eux. Ils vous tendent la main avec dans l'autre main un poignard. Je vous assure, c'est ça. C'est ça. Ils vous donnent la main, mais dans l'autre main, il y a un poignard. Oh. Alors, هذوك الناس قالوا bon, mais on va pas mettre tous nos œufs dans un même panier. Les Algériens, on va essayer de prendre nos précautions avec le Maroc. Parce que les Algériens se savent que si ils s'assoient avec le Maroc, automatiquement, on ne peut pas ne pas discuter sur les gens, les personnes qui sont à Tindouf. Et que l'Algérie finance contre le Maroc. Wesh, tu veux faire la paix avec moi tout en m'agressant d'un côté? Ah, c'est pas possible. Tu veux discuter des problèmes, qu'on discute des problèmes sans discuter du Sahara. C'est pas possible parce que donc les gens ils sont chez toi. Ils sont en territoire algérien. Que vous, si jamais, pourquoi? C'est impossible. Alors, le dilemme, ils savent plus sur quel pied danser. Le fait de s'asseoir avec le Maroc, ils reconnaissent qu'il y a un problème maroco-algérien au sujet du Sahara. Ne pas s'asseoir avec le Maroc, ne pas répondre à l'initiative marocaine, c'est encore plus grave. Ça veut dire que l'Algérie est partie prenante et qu'elle ne veut pas se mouiller, qu'elle ne veut pas montrer à Zama. Elle préfère le silence est pire que de participer. Zama, l'Algérie, elle est fâchée avec le Maroc. Si elle ne veut pas s'asseoir, parce que le Maroc lui propose, viens, on va discuter. Simplement, le Maroc n'a pas précisé de quoi on va discuter. On va aplanir nos problèmes. Franchement, on va créer des cellules qui vont discuter de chaque problème. Alors, Houma, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de temps. Ils ont mis 17 jours par répondre avec une fausse réponse. Vous savez la réponse. La réponse, le ministre des Affaires étrangères algérien, Bakouche, le secrétaire général de l'UMA, قال ليه automatique. Pourquoi? Bref, Bakouche, le secrétaire général, il a applaudi à l'initiative marocaine. والجزائر بقى فيه الحال. علاش هذاك خينا ديال اليوما ناضي؟ Pourquoi il a applaudi à l'initiative marocaine? Alors قال ليه يلا سيدي انت ملي بغيتي عزيز عليك المغرب وبغيتي يلا ديروا لنا واحد اجتماع ديال لي مينيستر دي زافير ايترونجير دو المغرب ودغيا قال غمز صاحبه الموريتاني essaie de l'organiser chez toi. Et tout de suite la Mauritanie قالت لهم صافي انا جو بري ان شاء الله غادي نوجد
فهمتي باش نصيفطوا لي زانفيتاسيون لي بيي يجيو. اش نبي علاش بوكو فا سيستي في هذا لومان؟ بوكو فيغ؟ وشحال من دابا المشكل هما راه كيعرفوا المغرب شحال من اجتماع ديال الدول العربيه ما مشاش ليها، شحال من الدول ديال الاجتماعات ديال الدول الاسلاميه والدول. حنا معروفين العرب، ها هو الاتحاد المغاربي شحال من عام هو بلا 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 قبل الهضره وحتى شي حاجه بلا نتيجه. علاش غادي نمشيو نجتمعوا؟ علاش واش بغيتو نزيدوا هذاك الشيء؟ شحال دوبي كومبيان؟ دوبي 89. Ça fait depuis 89 aujourd'hui que l'humain existe. Alors, pourquoi nous on va se réunir? Pourquoi? On s'est réunis, rien n'en est sorti. Et vous voulez encore... Mais non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. L'humain, elle est coincée. Pourquoi elle est coincée? Elle est coincée parce qu'il y a deux pays qui ne s'entendent pas. D'abord, il faut que, pour qu'il y ait humain, pour qu'il y ait discussion humain, discuter de tout et de n'importe quoi, qu'il y ait une entente. Il n'y a pas de réponse. L'Algérie n'a pas répondu au Maroc. Elle fuit. Elle préfère fuir. Ne pas répondre au Maroc. Voilà, j'ai essayé de minimiser الهضره. هذوك الناس ما باغيينش كيحاولوا، ولكن حيتاش pourquoi عارفين dans tous les coups le Maroc va sortir gagnant. Ils savent que le Maroc sortira gagnant في هاد الشميتو. جلسوا معنا يسورتي gagnant. ما جلسوش معنا, ils n'ont pas répondu. C'est le Maroc qui sortirait gagnant. Vis-à-vis de l'opinion internationale, il ne faut pas oublier que le 5 et le 6 décembre, il y a une réunion entre ces 4 pays autour d'une table. Même si eux, auparavant, disaient, là, on vient en tant que... D'ailleurs, c'est ça, on ne va venir à l'ONU qu'en tant qu'observateur. Quoi? Comment ça en tant qu'observateur? Mais le Polisario, il est chez vous, donc si jamais il faut faire quelque chose, si nous on fait quelque chose avec le Polisario, quoi, vous n'êtes pas partie prenante. ما غاديش هذا البوليزاريو ما يتحولش مع عندكم. ما غادي زعما دون لو كا حنا كاع نقول البوليزاريو يقبل الشروط ديالنا ويدخل وينوض يدخل مع خوتو حتى هو يشد مناصب. هذوك فهمتي سي سا. هذوك الناس راكم تعرفوا هادوك باغيين غير المناصب فهمتي باش يحكموا. راه عمر ما يحكموا. راه غادي يخرجوا على البلاد. غادي يخرجوا هذوك راه الجزائريين هما طفروها طفروه بلادهم. داروا شي حاجه في بلادهم. ياك كانت عندهم 200 مليار دوزات في يديهم 1180 مليار. ها لو ريزولتا. يا قلت لكم راه في هذيك 1080 مليار شحال خسرات وشحال مشات للبوليزاريو وشحال كالت تخونات مشات في لي بنك سويس لي بنك اترونجير. كاع اللي شاري الفيلات واللي شاري الاراضي واللي شاري لي ريزيدونس اللي شاري لي زوتيل اون اسبان اون ايتازوني اون فرنسا كلهم فهمتي. الوغ هذا الشيء اللي خصكم تفهموا. راه الجزائر قلت لكم elle ne sait plus sur quel pied danser, tout simplement parce que le salut كيف غتعتق هاد الجزائر مستقبلا. ما غاديش. عارف فرنسا قالت علاش؟ قالت راه الله وعسى نحيي هذا الاتحاد المغاربي احسن ما المغرب الا مشى لا سي دي او صافي ما يبقاش يرجع لينا. هادشي اللي كاين دابا في راسو وما يمكنش فهمتي. لو ماروك سي ان بوا لور دو لافريك surtout du Maghreb فهمتي et que rien ne peut se faire sans lui. Ça il faut qu'ils le comprennent. Alors l'Algérie, bon, simplement l'Algérie ne veut pas حشمت حيت راه 45 سنه وهي كتكذب على شعبها وكتكذب على كوميونيتي انترناسيونال. واش 45 هاد الكذوب غادي تجي وتقول لهم لا راك غنكذب عليكم؟ سي با فاسيل.
سي با فاسيل. دونك افا اسيي كتاخد الفيراجات، ما بغاش تشد لوطوروت وتجي تجلس مع المغرب وتذاكر معاه، كتشد الدورات. الاتحاد المغربي. حنا اشنو هادي راه 30 ولا عام وحنا كان هاد الاتحاد المغربي. واش في اش بالي ولا 40 عام نافط دوبي 90 aujourd'hui combien ça fait. C'est ça, une trentaine d'années. Alors bon, les gars, salam alaikum et portez-vous bien. À plus.